Hello, good morning. Okay, so a little bit update on gold again. We are entering correction phase. So saya bakal explain koreksinya seperti apa dan akan sebagai education content juga. I'll show you how to calculate corrections and gimana cara hitung dan tarik Fibonacci untuk retracement atau extension. So this is expansion, right? Or some people call it extension. Here, here you see the trading view namanya extension, retracement. Tapi kalau di MetaTrader ada nama expansion, so it's the same. Okay, so I just delete this first. Retracement can work as an expansion, depends how gimana Anda tariknya. Kalau saya mau mengukur sebuah retracement, sebuah koreksi dalam sebuah trend yang bullish, saya mau lihat untuk koreksi berikutnya saya mau buy untuk kapan re-entry, dan saya tariknya dari low to high. Berarti yang atas, the top price adalah 0, dan saya mau lihat seberapa jauh dia itu bisa koreksi. Biasanya golden ratio-nya ada di 61.8, 78.6. Okay. And as you can see, di sini koreksinya juga di area 61.8, 78.6 golden ratio. That's how you do the retracement from bottom to top. Untuk bullish, untuk yang buy. Kalau yang sell, berarti kebalikannya, from top to bottom. From top to bottom, saya mau lihat dia retrace berapa jauh sebelum melanjutkan penurunan. Okay, so di sini Anda lihat di golden ratio 50% Fibonacci, dia tidak berhasil tembus dan breakout. This is called, ini namanya retracement. Cara tariknya simple seperti itu ya. Rasionya bisa diedit di sini. Anda bisa tambahin. Ini rasio yang saya pakai. 23,6, 38,2, 50, 61.8, 78.6, 1, so on. You can see. And biasanya saya tambahin, kalau ada extension mau tambah jadi 2618 atau 3, tinggal diklik supaya muncul di layar. Kalau nggak perlu ya nggak usah, kalau nggak kepanjangan. Alright, that is retracement. Lalu bagaimana cara menggunakan Fibonacci retracement menjadi extension? Okay. Fibonacci retracement can work like an extension, but you need to know how to use it. So it's the opposite, okay? It's the opposite. Let's say I choose retracement. Seharusnya kan dari bottom to top, right? Now I use it from top to bottom. The logic is extension artinya kelanjutan. Nah, kalau saya mau mengukur kelanjutan dari sebuah trend, berarti nolnya harus di awal dari trend tersebut, di bawah. Paham ya? Kalau tadi retracement, berarti kalau saya mengukur koreksi dari sebuah trend, berarti nolnya ada di puncak trend tersebut. Okay, this makes sense? Okay, so setelah saya tarik retracement, nolnya di bawah sini. Lalu, you need to find the 1, 2. Okay, so jika menurut Anda this is the obvious 2, yang ini, the obvious 2, you move the 0 to the 2 level. Now you have Fibonacci retracement. I will show you. Perhatikan level yang ini semua. Ini adalah Fibonacci retracement dipakai terbalik menjadi extension. Now saya pakai Fibonacci extension. You look at the level. It's the same. How to use it? You have the 1, 2. The obvious 1, 2. You have it on the low. Tarik ke high. Bebas ya. Yang penting high-nya. Mau mencong begini, mau mencong begini, terserah. Mau saya begini, level harganya sama. Mau saya begini, sama. It's the same. Let's see. Nggak perlu titik di puncak sini. Nombor sini juga boleh. Okay, to the high. Satu titik lagi, kedua. Okay. See?
the level is the same. The same level. Unless this, ini 764, 786 tinggal diubah. 764, 786. See? So, the point of, ada yang bilang saya tarik kayak pizza, mereng-mereng. It doesn't matter. You can do this and the level stay the same. Do this. Cuma convenience-nya adalah you can actually draw it on the side like this. So nggak cluttered all your chart. You see, like this, saya lagi hitung possible the fifth extension untuk yang micro 5 menit. Apakah harga memang lagi fase koreksi? Let's count it together, like use extension, swing up, swing low. Saya tandai warnanya mungkin putih. Oke, di sini Anda lihat this is possible 1 2, and we have 1 2, 1 of 3, 2 of 3. Berarti biru ini adalah wave yang 2 of 3, a part of 2 of 3, part of 2. This blue is part of 2, and this is 1 of 3, this is 2 of 3. Alright, let me do this yellow. So this blue is 1 2, blue ini adalah 1 2, and we have another 1 2 on the blue. So this yellow adalah bagian dari duanya biru ini, dan dua orange ini adalah 1 2 yang baru. Oke, okay? So, yang kemarin yang kita tradingkan itu, yang kemarin kita buy, adalah 1-2-1-2-nya formasi dari yang orange ini. Alright, you got that? You got that? And kita mesti tahu, kalau di sini kan kelihatannya, berarti di sini adalah 1-2, and di sini dia lagi baru mau buat another 1-2. Oke, another 1-2. Nah, yang kemarin kita trade one-nya, kemarin kita trade one. Kita kejar one-nya dari orange ini. Two-nya belum kelar. Tapi dalam di one-nya ini ada 5 wave. Sudah kelar one-nya. Tapi kita mau tahu, sometimes one-nya kan bisa sampai 61.8, sometimes bisa sampai 764. Kita mau tahu ini one ini sudah 5 wave belum. Ya, makanya yang kemarin kita trading kan, kita target di harga yang kemarin kan. Kita lihat, kita masuk ke mikronya. This is the one. I change the chart ya. Ini adalah one-nya. Ini chart yang lain. As you can see, we have 5 waves up. Level 2-nya, wave 5-nya tercapai di angka 1810. Tapi karena 3-nya extend, level 3 seharusnya di sini tapi dia extend. So, level 2-nya juga extend dengan jarak yang sama di sini. Jadi yang dihitung extension itu ini, bukan ini. Karena ini adalah extension bawaan dari 3. Oke, pengaruh dari 3 di extend. So right now we see let's check the extension. Put some 3. Okay. Dia reach the extension 3 Fibonacci. Okay. So what we expect is price going to retrace. Saya expect price untuk retrace di sini. Nah, karena 5 wave udah kelar di mikro ini. Dan untuk yang di perhitungan yang lebih besar, like this, you're waiting for the 2. So 1, 2, 1, 2. Alright, so right now, you're waiting for the 2. And this, I assume this is already top. This is already top. Fibonacci extension 3, level 3. Let's go back. Extension 3. And kalau move by one fib, seharusnya di 2 tapi move ke 3, tapi perhitungannya ini kan mulai extend itu di sini. Bukan di sini loh. Again, level 3 should reside seharusnya di sini. Tapi dia extend by this far. So you draw a box of how big the extension is. You move those box to the 2, and then you have this box here. Okay, and
This is the extension. So if I have to, let's see, where's the box? Let's draw it then. Let's draw it. It's okay. Let's draw it. Saya agak malas gambar di iPad ini. Susah gerak ini. Jempolku gendut-gendut. Okay, we can. Okay, that's how I do it. That's how I do it. That's how I do it. Okay, let's put it on 2 first. Let's put it on the middle. Let's put on the middle. Okay, and then let's drag it. Drag. 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 Okay, so level 5 harusnya di 18, 12. Saya tandai dulu, box ini saya delete biar nggak pusing. Okay, should extend by this far untuk yang wave kelima. Again, areanya berarti kita gambar yang kotak yang 764 sampai 50. Masih ingat kan? Areanya. Okay. Let's draw this. Okay, let's move this. Okay. Let's move this to the middle. I'll delete this first. Alright. This is how far. This is where it should stop on the extension. Kalau extensionnya 2 yang extend dari 3. Tapi price decides to extend karena Elliott wave udah bilang wave 5 could extend until wherever they want to. Normally kita lihat sejauh itu, saya pernah lihat 3 atau 4. That's the furthest I ever seen. Ini micro ya, ini micro subwave 5 minutes. So right now we want to see how much the price extend dari level 2 tersebut. You can draw a box again. Okay, dari dia harga extend di sini. Cetok. Alright. Let's assume this is the top. A, B, C. A normally on 1. So we find this on 1. Where's 1? 1 ada di sini. We mark it down. Okay. Alright. So the 1 should extend. Bakal reset on this area. And B di 1618 mungkin on this area. And C ada di 0,5. 0,5. Okay. On this area. So this should be C. Okay, I just delete this. Because ini kan hitungannya kemarin di sini udah extend. Okay, kita kalkulasi ulang. Now I will show you the magic later, okay? I need you to pay attention. This is C, right? The C is forecasted will be on the 1801 area, the C, but we just need to wait for A, B, C. This where should I buy next for the next entry. Now, ini adalah cycle, you witness it. Anda lihat sendiri kan, kita hitung untuk cycle yang ini doang di chart 5 minute. Kita nggak ada actually hubungannya dengan chart sebelum, makanya saya pisah, oke? Okay? Ini kita hitung murni dari counting yang ini. Setelah kita hitung geser extensionnya, that's what you should do, okay? The first mistake of using Elliott wave is to depends 100% on the levels. No, the levels could change. The levels itu hanya mapping peta kita, guide. Kalau dia extend, Anda harus prepare level lain juga extend. Kalau 5-nya extend, you have prepare ABC-nya juga extend. Okay, and you need to count the extension. You need to see how far it will extend from the previous box. At least you have the plan. At least you can be conservative. Anda no trader, saya bilang ketika di sini kelar 2, ya sudah trade. You took it. Close trade-nya,
Kita cuma bisa hitung sampai 2, di extend di sini 1813. I took the trade. Saya tutup beberapa trade saya ambil. Sisa trade-nya biarin long. Oke. To protect my trades. Kita tahu 5 sampai sini. Lebihnya itu we don't know. Kita nggak bisa menghitung seberapa jauh market bisa extend. That's absurd. Itu namanya udah marketing. Oke, itu namanya udah marketing. Yang orang bisa hitung. Itu namanya udah gambling. Ya bisa, coba gambling bisa. You don't know, I don't know. I'm sorry kalau misalnya orang bisa, maaf saya nggak bisa. Gitu, kapasitas saya nggak bisa. Oke, jadi reach the fifth wave, kita out dari market. We look, we see, we sit down and see. Oke, kita udah nunggu. And kita geser extensionnya. Right now untuk kondisi extension ini karena kita harga drop and do 2 times corrections, so this might be top. This is the level of C. And again, this chart kita calculate murni dari cycle ini. Now I want you to look at the previous chart using the VIP level yang orange. Tadi saya bilang kan berarti 1-nya valid dong, 5 wave. Oke, 5 wave kadang bisa di sini 5-nya kan, tergantung dari 1, 2, 3-nya. Tapi dari 1, 2, 3 ini udah extension Fibonacci 3 di level 50%. Dia berhenti. And this is 1. I know I'm moving slow, I know, sabar. I know, man. 1. And this is the 2. 1801.40. The same area kita kalkulasi yang micro 5 menit 1 ini, and it overlap perfectly dengan wave yang ini, dan wave yang ini is inside this wave and this wave is inside this wave. Alright, see how it is? And you know what the scary thing is? This wave yang orange ini, calculate the fifth wave will be on 1939. Which, jika Anda nonton video saya yang di YouTube mengenai emas bisa jatuh ke 1400, this is the area, the top area, di mana di sini akan terjadi sebuah gejolak pertempuran antara Thanos dan Avengers, menentukan ini adalah B, and the next wave will be massive corrections to C, atau di wave ini terjadi invalidasi untuk case yang corrections and price will continue move up because market decide the ABC already done on here, ABC, and it makes some triangle and market decides to move up. So there's all possibility that possible to happen, and ada countingnya sudah diprediksi if you look close enough. So don't just use a simple calculations, ABC 1 2 3 4 5 ABC. You can actually play around like this. Anda bisa menghitung bongkar seperti di bongkar pasang, dan ini sangat menarik. And you can actually see market. Anda bisa melihat market dengan benar-benar lebih jelas dari perspektif berbeda. You know what your target is, you know how far the correction is gonna be, and you can follow that levels and you can trade with ease. Control lotnya gak usah terlalu greedy dan segala macam. Alright, I hope this useful. I'll see you next video. Bye bye.